नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोलकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु च ते ते प्रभावनिचया बहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं स्मरामि। आनंद कंद सचिदानंद श्री कृष्ण भगवान कर चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक उपस्थित समस्त गीता परिषदर भाई भौणी मान मोर सादर हरिओम। आज आम अष्टादश अध्याय 27 नंबर श्लोक उपर आलोचना रखिबा। रागी कर्मफल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्युतः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। वर्तमान आनंद निधि अर्जुन को राजस कर्तार लक्षण ए श्लोक वर्णना करने को जाई कहउचंती। जेउ कर्ता रागी अर्थात प्रबल आसक्त, कर्मफलाकांक्षी, लोभी, हिंसापरायण, अशुद्ध और हर्ष शोकयुक्त ताहाकु तामस कर्ता कहा जाए। एगुड़िक सब तामस कर्तार लक्षण। रागी अर्थात एठी क्रोधी कथा कहुई नहीं। रागर स्वरूप होउची रजोगुण। तेणु भगवान राजस कर्तार लक्षण रे सर्वप्रथमे रागपद व्यवहार करिसंती। कर्मफल रे तथा वस्तु पदार्थ इत्यादि रे मन प्रबल भाव रे आकर्षित हेउथिबार नाम होउची राग। जे व्यक्ति मन रे एसबु वस्तु प्रति महत्व आंकी होई थाए ताहाकु रागी कहंती। अर्थात कौनसी वस्तु प्रति जतले प्रबल आसक्ति आसी थाए ताकु राग कहा जाए। तापर कर्म फल प्रेप्सु राजस मनुष्य कौनसी कार्य करने को हेले आगे प्रथमे फल इच्छा से रखिब। अर्थात यही अनुष्ठान कले मते या फल मिलिब। इहलोकरे धन सम्मान मान बड़िमा इत्यादि सब मिलिब। परलोकरे स्वर्गादि सुख इत्यादि मिलिब। यही अमुक औषध सेवन कले मु निरोग रहिबी, केबे मरिबी नहीं, एभली विचार से करिथाए। ए होउची राजस कर्तार लक्षण। तापर कहउचंती लुब्ध। राजस मनुष्य को जेते जहाँ मिलिले सुधा ता तृष्णा केतेबेले पूरे नहीं। गोस्वामी जी कहउचंती जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई आहुरी मिलू इमिति मते अधिक आदर अधिक सत्कार प्रशंसा धन पुत्र परिवार इत्यादि बढ़ु थाउ। सबु बेले ये बढ़ु थाउ, केतेबेले ये कमिबार नहीं। मनरे एपरी तृष्णा लगी रही थाए एवं प्रत्येक दिन नुआ नुआ लोभ आहुरी आहुरी बढ़ी चली थाए। ये होची राजसिक कर्तार लक्षण। तापर हिंसात्मक जदि कौनसी वस्तु प्राप्ति पाई प्रबल राग उत्पत्ति हैला, प्रबल इच्छा उत्पत्ति हैला, जदि ताकु किए व्याघात सृष्टि कला, से कर्म रे किए जदि प्रतिबंधक सृष्टि कला ताहेले ताकु हत्या करने पर्यंत मध्य पछेइब नहीं। तेणु भोग पदार्थ प्रति प्रबल आसक्ति हवा जोगु हिंसात्मक वृत्ति मध्य से अवलंबन करिथाए। तापर कहउचंती अशुचि। ये सबुगुड़िक कौटी राग लुब्ध हिंसा एगुड़िक तो केही शुचि पवित्र कार्य नुहंती। तेणु से लोक निश्चित भाव में अपवित्र होइथाए। मन बुद्धि शरीर तार पवित्र हो न थाए, से अशुचि हो जाई थाए। आसक्त मनुष्य भोग बुद्धि रे जो वस्तुगुड़ी को एकत्रित करे से सबु मध्य अपवित्र हो जाए। अर्थात ताकू ध्यान भजन भगवान कर भजन मध्य भल लगे नहीं। से लोक मृत्यु पर मध्य
ତାକୁ ଲୋକ ଭଲ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜସିକ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହର୍ଷ ଶୋକାନ୍ୱିତ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରବଳ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସେ ହର୍ଷ ହେବ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ତା ଜୀବନ ସାରା ଲାଗି ରହିବ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ଲାଗି ରହିବ। କର୍ତ୍ତା ରାଜସଃ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ, ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତାକୁ ରାଜସିକ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଅଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତ ସ୍ତବ୍ଧ ଷଠୋ ନୈଷ୍କୃତିକୋ ଲସଃ ବିଷାଦୀ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ च କର୍ତ୍ତା ତାମସ ଉଚ୍ୟତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦ ନିଧି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ତାମସ କର୍ତ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଅସାବଧାନ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅବିନୟୀ, ଜିଦଖୋର, ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅଳସୁଆ, ବିଷାଦୀ ଓ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ, ତାହାକୁ ତାମସ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଅଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସାବଧାନ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ 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 କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାବଧାନତାର ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। କେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେଉଁଟା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ବିଚାର ସେ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାମସିକ କର୍ତ୍ତା, ଏକରେ ତ ତାମସିକ ଗୁଣ ହେଉଛି ମୂଢ଼ତା। ତେଣୁ ମୂଢ଼ତା ହେତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅସାବଧାନତା ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତ, ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସୁଶିକ୍ଷା, ଉପଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଠନ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବିଚାର କରିନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେମିତି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନାହିଁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶିକ୍ଷିତ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ତାପରେ ସ୍ତବ୍ଧ, ତମଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ତା'ର ମନ, ବାଣୀ, ଶରୀରରେ ଅନମନୀୟତା। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାତା ପିତା, ଗୁରୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ କେବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବିନମ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ନମ୍ରତା ତା ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ ବୋଲି କୁହାହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅବିନୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନୟତା ଭାବ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଷଠ, ସେଟା ଷଠଟା ଅର୍ଥାତ୍ ତାମସ ମନୁଷ୍ୟ ଏଗଜିଦିଆ। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ସେଇଟା ଠିକ୍। ମୂଢ଼ତା ହେତୁ ତାକୁ କେବଳ ନିଜର ବିଚାର ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଷଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନୈଷ୍କୃତିକଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକାର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର କରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୈଷ୍କୃତିକ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାମସ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଛି ତାଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା'ର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅନୈଷ୍କୃତିକଃ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଅକୃତଜ୍ଞ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କିଛି ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ ବା କୌଣସି ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ତା ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅକୃତଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ କୃତଘ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଳସଃ, ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ତା ପାଖରେ ରହିଥାଏ।
आलसी माने अलसुआ हाँ करवा यही कथा विषादी तापरे यद्यपि तामस मनुष्यर कर्तव्य अकर्तव्य विषय ज्ञान रहे नहीं एवं निद्रा आलस्य प्रमाद इत्यादि तार केते शक्ति अमूल्य जीवनर केते समय दुरुपयोग होउछि ए विषय से केवे विचार करे ना तथापि सतमार्ग और कर्तव्य च्युत होइथिबारु ताठारे स्वाभाविक भाव में एक विषाद आसे दुख अशांति रे से जीवन यापन करे ताकू विषाद बोली कहुई तापर दीर्घ सूत्री अमुक कार्य केउ प्रणाली कले सुचारू भाव में हम शीघ्र हो पार एक कथा से विचार करे ना हाँ करवा एबे करवा हाँ नहले काली की करवा काली पुणी कह तार दिन करवा ये लोक को दीर्घसूत्री कहा जाए तो कर्ता तामस उच्यते एभली कर्ता को तामस कर्ता बोली भगवान कहउचंती सबुगुड़िक तामस कर्तार जो लक्षण वर्णना होइचंती केवल मनीष को पतनर कारण होइथाए कारण सबुगुड़िक लक्षण शठ प्राकृत स्तब्ध अनैष्कृतिक जोटा कि कृतघ्न तो आलस्य विषादी दीर्घसूत्री ये कौ गुणटी मनीष को उत्थान करेब नहीं ये पतनर कारण होता है यह तामसिक कर्तार लक्षण। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान आम सप्तविंश श्लोक पाठ रखा। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्युतः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी कहले अनुरक्त कर्म फल प्रेप्सु कर्म फल इच्छुक लुब्ध लोभी हिंसात्मक हिंसापरायण अशुचि अशुचि हर्ष शोकान्युत हर्ष शोकयुक्त कर्ता राजसः राजसिक परिकीर्तितः कहा जाए। आउ थर पाठ रखा। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्युत कर्ता राजसः परिकीर्तितः। श्लोकार्थ है आसक्त कर्मफल फलाकांक्षी लोभी हिंसापरायण अशुद्ध एवं हर्ष शोकयुक्त कर्ता को राजसिक कर्ता कहा जाए। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान अष्टविंश श्लोक पाठ रखा। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त अयुक्त प्राकृत 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 कहले इतर स्तब्ध अनमन्य शठ शठ नैष्कृतिक ईर्षापरायण अलस अलसुआ विषादी विषादी दीर्घसूत्री दीर्घसूत्री च एवं कर्ता कर्ता तामसः तामसिक उच्यते कहा जाए। आउथरे पाठ रखा। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अनियंत्रित इतर अनमन्य शठ ईर्षापरायण अलसुआ विषादी एवं दीर्घसूत्री कर्ता को तामसिक कर्ता कहा जाए। जय जगन्नाथ स्वामी।